Hello everybody, welcome to Mama's birthday and Thanksgiving party of Kuya June. So we're all here at Magic 5 Beach Resort celebrating the Mama's birthday and Kuya's victory. Kaway kaway! Kaway kaway! Kaway kaway! Mumato kayo dito sini, ang open table dyan nga to. Wow! Wow! Uminumak pa yan. Thank you. Thank you dito tulong niyo. Thank you. Ano naman? Okay, madanakan ka. Okay lang. Naka-Facebook live ka rin ba? Naka-live ako. Kayam? Asyam? Ada maganda naka-set up yung ato. Ada pa yung ato naka-set up. Ada naka-set up yung ato. Pagkalaan. Saan? Hello. Mang kayo. Subli kayo. Agad-agad Susu Boys. La, ada pa dyan nga to. Ada naka-set up dyan nga to. Diyan kayo nga to. Diyan naka-set up dyan nga to. Diyan kayo nga to. Diyan nga to kayo. Ito'y ka. Diyan nga to. Ada naka-set up dyan nga to. Kaway-kaway! Ayan, kaway-kaway, Facebook. Ayan, of course. Of course, siyempre naman. Love ko rin kayong lahat, siyempre. Di ba, Ali? Di pa tapos? Ang hello ka nga rin. Hello. Ang Bukaw Fox. Thank you. Thank you lang sa kanya yung amin. Amo dito. May sambo dito, hoy. Ay, manang. Thank you. Number 7 na dyan na loading. Alaing kayo. I am so happy. Talaga I'm happy. Totoo lang. What? Ano ba? Okay mga ano? Kain na. Mag-video ako sa taas. Nasa taas sa atin. Never be mabakamutod.
Hello mana, Facebook Live. Everybody, thank you for watching. I'm going up. Oo, pwede dito. Another setup here. Hello. Surusurutan kayo. Abe kayo sa uwan, makalisi kay kanyak. Kaway-kawayan. La. Yes, and congratulations to my brother. Of course. Oh, thank you kanyayo DJ Analudi. I love you. I love Sabangan also. Andak pinabayaan. La. Agsubli kayo dumakan. Ayan, kasi thank you. Agsubli kayo binga. Mang kayo. La, sige lang. Kaya po, para kanyayo data. Nga nagregrigat. Da kayo ti, da kayo ti VIP. Sabi ni Jocelyn. Awanan ko naman ang message mo. Naibusan ko naman. Awan paglugam. Kapit yung kapit yung lugam mo. Nagsarili. Ba yan? Okay, that's it folks. I'm going down again. Nama pangkuman na po birukan yung birthday celebrant ni Mamang. No, yan na di pagtugtugawan na. Abi ni Mamang, manang. Ni Mama. Ni Mama. Yan mabirukan ni Mama. Awan? Mama, ni Mama. Ni Mama. Napanan na? Abi ni Mamang pang. Ayan na. Inggan na mga nan. Ayak? Wow. Aja kalau kata. Aja tata. Wow. Welcome to Magic 5 Beach Resort, guys. Ayan. Magic 5 Beach Resort. For inquiries and reservations, please contact me. Para po ma-book natin ang stay nyo dito. Diyan makita ni Mama. Init-init na po dito sa Philippines. Pero sanay na ako, adjusted na ako. So again, my heartfelt congratulations to my brother for winning as newly elected Sangguniang Bayan member of Heart Now Santiago. And of course, to my mama who's celebrating her 83rd birthday. Thank you, Lord, for giving her another year to celebrate and to cherish life. So sana po nandito po kayo lahat sa celebration namin. But anyway, iso po nga nag-video live back ano kahit pa paano oro na awang kay dito kat makita yon niya di mapaspasama dito tatangal daw June 28 Thanksgiving and birthday celebration. Hello everyone. Clarice Campilla, Lerma, manang Lerma, pwede kay May kahumabulan. Ayan na Mama. Ay, Jayam. Nakita ko yung birthday celebrant. I found her.
Say hello. Say hello. Mama in red. This is my mama. Ako nag-upload na kandil ka? Upload ka naman naman. Sa Marsarunudan. Okay. Nag-picture ka dito, table ha? Una puro video ka lang. Nag-picture ka kung naka-live kami. Nag-picture ko man ni mamang per table. Ayaman ko man nagay ng tao. Ibang up to dito, Mike. Ngam di mo kami tarpulin na ne. Yan di puso niya. Yan di puso. Okay guys. Okay guys, I have to go. Thank you for watching and celebrating with us. Ingat po kayong lahat. And bye-bye.